Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Wan Muhammad Adam bin Azmi, bernombor metrik CA20021, wakil daripada kumpulan 9 yang akan membentangkan topik 9, Cabaran Kelestarian, Etika dan Peradaban di Malaysia. Saya akan mulakan dengan bahagian pengenalan. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan daripada grup 9 dan pada hari ini kami akan membincangkan tentang topik 9, Cabaran Kelestarian, Etika dan Peradaban di Malaysia. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan. Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak, kita terlalu banyak dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin megah di persada dunia. Namun di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan yang tercetus oleh rakyat kita sendiri. Antaranya adalah cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Hal ini kerana berlakunya perubahan yang sangat pantas dan sukar dikawal di dalam kalangan masyarakat, sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, teknologi dan lain-lain. Hal ini membawa implikasi yang positif dalam peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbangan pembangunan negara membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar dan kesihatan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan diuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama. Dalam pada itu, dinyatakan juga definisi kelestarian etika dan peradaban, iaitu etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, iaitu adat sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seorang individu atau sekumpulan manusia. Etika juga merupakan ilmu pengetahuan yang berhubung dengan keupayaan menentukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Selain itu, definisi peradaban pula ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Peradaban juga merupakan kemampuan manusia di dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk mencapai peningkatan kualiti hidup. Sementara itu, kebudayaan mengacu kepada kemampuan manusia dalam mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan serta teknologi. Seterusnya, definisi kelestarian pula adalah menurut Prisha. Kelestarian bermaksud peranan sistem nilai dan kepercayaan dalam mencapai kelestarian. Ramai yang bersetuju dan menerima bahawa acuan utama nilai manusia adalah agama. Justeru, persoalan penting yang ingin dibincangkan dalam topik ini adalah cabaran etika dan peradaban di Malaysia. Terdapat banyak cabaran dalam membina kelestarian etika dan peradaban di Malaysia pada masa kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya adalah Abdul bin Metra. Nombor metrik saya adalah MA20023. Sekarang, saya akan membentangkan antara cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia pada masa kini. Antara cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia pada masa kini ialah kepimpinan negara yang lemah. Kepimpinan ialah satu segi, bakat, proses dan aktiviti. Dalam hal ini, ia adalah satu aktiviti mengetuai, keupayaan memimpin, merancang, menguatkuasakan, membimbing, mengubal dasar-dasar, mengurus, mendidik dan mengajar masyarakat ke arah matlamat dan kebahagiaan hakiki melalui undang-undang yang diperintahkan oleh Yang Maha Esa. Hal ini adalah sangat penting untuk
mencapai satu taraf negara yang maju pada masa kini. Hal ini terjadi kerana pemimpin yang kekurangan pemahaman tentang peranan sebenar yang perlu dimainkan dalam mencapai keharmonian dan perpaduan di dalam masyarakat majmuk ini. Sebagai contoh, pemimpin tidak tahu apa matlamat yang sebenar dan cara yang betul untuk mencapai keharmonian dan perpaduan dalam negara kita ini. Selain itu, kurangnya idea dan strategi seorang pemimpin untuk melestarikan etika dan peradaban di Malaysia ini. Sebagai contoh, kurangnya aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan semua kaum di dalam negara kita ini. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang pemimpin, iaitu mengadakan aktiviti gotong royong, mengadakan aktiviti sukan seperti senam robik dan banyak lagi yang boleh dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mencapai kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Sekarang kita beralih kepada poin yang ketiga dan kesimpulan untuk kepimpinan negara yang lemah. Assalamualaikum, my name is Ayman Abdul Mu'min. I will be talking about the lack of religious awareness in a leader leads the way the leadership to be false and at the same time contributes to the challenges of ethical and society survival in Malaysia. For example, religious knowledge must be present in the leader so that what the leader does not interfere with the religious knowledge, and the leader must maintain a relationship with God before maintaining a relationship with society. In addition, a leader who has a religious consciousness will equalize people in his community, regardless of their religion, gender, or color. In conclusion, today's leader in Malaysia should be aware that their ability to unite the people in this country is very necessary for the aim of becoming a developed and prosperous country to be achieved. In particular, political leaders should be mindful that people have trusted them and entrusted them to them to drive the nation towards change and a glorious future through the democratic process. With high spirits and full of dignity, these possibilities and values need to be celebrated. They need to understand that the potential and power to catalyze meaningful change in the country has been entrusted to them and should demonstrate maturity and willingness to fulfill their duties as leaders. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I will talk about materialism in society. My name is Ahmed Muhammad Boba. My ID number is FB19136. I will start by the definition of materialism. Materialism is a trait that appreciated the desire to appreciate the material things. Or in other words, we can say that materialist people believe that owning and buying expensive things are necessary means to achieve their important life goals. Culture of luxury, it's very popular within nowadays society. We can see people give respect or attention to a person who own a nice car or expensive car, or he wear a nice clothes or brand clothes. I would like to talk about the reasons behind the spread of materialism in society. The first reason is judgmental. By the definition, judgmental it's judging a person according to the material things that they are showing to the society. We see the society nowadays judging people by their money, by their cars, by their clothes, by their material things. They don't judge people by their knowledge or by their moral, and that's one of the reasons of spread of materialism in society. Like if a person want to be respected, he need to be rich or he need to have a nice car. So by that he can own the respect of the society. The second reason is the influence of young people.
And I think one of the reason of that it's the social media. Social media, it's what behind that, especially in the young generation. You see the young people posting their pictures, their video in the social media, in Instagram, Facebook, Snapchat, showing themselves in a nice car or in nice clothes or in a nice place, and that might not be the truth, the true life that they are living. So by doing that, they are influencing another people to be like them. So that's the most two important reasons of the spread of materialism in society. Next, as we know, the negative impact of the materialism in society. First one, it's doing an illegal act. So, for example, the case of the young generation, they are posting their pictures and their videos with expensive things in social media, which might influence another person who don't have the ability to be like them, to try to do an illegal things to earn money to be like them. For example, uh, selling drugs, doing an illegal act, stealing, for example, to own the stuff that the other people owning, especially the material stuff, and that might cause them ending to a jail, to losing their life, or maybe losing their life. Second, the spread of hatred and envy among the people. So, as we know, the Allah subhanahu wa ta'ala creates people with their own ability, and he don't give he don't make all the people are the same. There is some people are rich, some people are poor, and with rich people or the people they have some money, they are showing that to the poor people, that may cause a hater or hate from the poor people to the rich people, which can cause to also a legal act. That's all. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khalid Ahmed Abdurrahman. Today I'm going to talk about materialistic society, which I'm going to take part 2 on it. So first of all, in the context of ethics, this nature has also educated society to set aside ethical values and themselves. So for example, working people, especially parents today, are very materialistic because they think about their standard of living. So working parents who will work overtime will place work as their priority so as to neglect the physical and emotional needs of children. This will cause children to feel lonely by their parents, which will lead to the problem of failure to control emotions, anxiety, and depression. In fact, children are also encouraged to follow in these footsteps of their materialistic parents, regardless of family. This cycle will be also repeated for the future generation. So, in conclusion, to prevent such thing from happening, parent needs to systematically organize their daily schedule between work and family and children, so that children are not left unattended without adequate love from their parents. So materialism, which is associated with greed, shallowness, and lack of spiritual value, is generally considered a negative value, trait, or behavior. So instead of moral or ethical principles, even the English dictionary, defines materialism as interest and desire for money, position, power. Another commonly accepted approach to materialism indicates that materialism can be seen as a value provided by to positions by consumers, and should be discussed in the light of the broader value systems held by individuals. So a correlation between materialism, a lack of empathy and engagement with others, and unhappiness has long been observed, but studies conducted over the past few years seem to demonstrate cautions. In the field of positive psychology, materialism has gained the attention of academics because of the potential negative impact on the well-being of individuals. Materialism has also been shown to be associated with dissatisfaction with life and lower subjective well-being in several studies. Conducted in different countries. In addition,
It was found that materialism was positively linked to psychological disorders such as anxiety and depression. So here we can see one of the studies. So in one of the studies, the researchers tested a group of 18 years old and then retested them 12 years later. They were asked to rank the importance of different goals, like job, money, and state on one side, and self-acceptance, fellow feeling, and belonging on the other side. They were then given a standard diagnostic test to identify mental health problems. At the ages of both 18 and 30, materialistic people were more susceptible to disorders. But if it's not the period they become less materialistic, they became happier. So in another study, they found that people in a controlled experiment who were repeatedly exposed to image of luxury goods, to message that cast them as consumers rather than citizens, and to words associated with materialism, such as pie, estates, assist, and expenses, experienced immediate but temporary increase in material aspiration, anxiety, and depression. They will also became more competitive and more selfish, had a reduced sense of social responsibility, and were less inclined to join in demanding social activities. The researchers point out that as we are repeatedly bombarded with such image through advertisement and constantly described by the media as consumers, these temporary effects could be triggered more or less continuously. So, to conclude, materialism in culture has negative effects on individuals. It has been shown that materialism ruins the relationships of people, raises the levels of depression and anxiety of an individual, and makes a person less happy with their lives as well. Individuals with strong materialistic ideas will, instead of looking to other people, look to their belongings to find satisfaction. Consequently, they will gradually forget their significance to others and concentrate more on the other things. Materialism will never leave a person feeling genuinely content, because with their newfound riches, they will inevitably get bored and find themselves wanting more. People with a clear materialistic viewpoint will often find themselves less interested in social activities. Materialism, last but not least, can make an individual less happy with their life. When making a purchase, materialism often have high hopes and anticipation. However, the item will never live up to their expectations, so they will end up making more purchases, never being satisfied ever. So that was my presentation on the topic of materialistic society. My name is Khalid Ahmad Abdurrahman. My meeting room is FB19133. And thank you very much for being with me in my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaratul Syafiah binti Muhammad. Nombor matrik CB20069 akan membentangkan idea seterusnya, iaitu keruntuhan institusi keluarga. Pertubuhan sesebuah keluarga bermula daripada sebuah perkahwinan di antara satu pasangan lelaki dan perempuan mengikut syarat dan kepercayaan agama setiap pasangan. Walau bagaimanapun, pada zaman sekarang, kita dapat menyaksikan banyak berlaku keruntuhan institusi keluarga yang sering berlaku di negara kita, sekaligus menjadi cabaran kepada kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Keruntuhan institusi keluarga sering berlaku melalui penceraian yang umpama trend terkini bagi menyelesaikan masalah keluarga di negara kita. Sekitar 50,000 kes penceraian berlaku di negara ini sepanjang pertengahan tahun yang amat membimbangkan. Hal ini mengakibatkan institusi kekeluargaan runtuh dan terjejas. Dalam konteks ini, penceraian menjadi alternatif yang termudah bagi setiap pasangan disebabkan tiadanya persefahaman. Masalah ini sering terjadi kerana kekurangan ilmu keagamaan yang amat penting dalam sesebuah kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dari pasangan yang cetek ilmu agama menunjukkan bahawa mereka tidak cukup matang untuk memikul tanggungjawab masing-masing serta memahami peranan mereka yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebagai contoh, para suami perlulah menguasai ilmu agama dengan lebih mendalam sebelum memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga yang perlu membimbing para isteri dan anak-anak ke jalan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nuaida binti Muhammad. Nombor pendaftaran AA20085. Saya akan membentangkan topik 9, sambungan
keruntuhan institusi keluarga. Sambungan kepada isu keruntuhan institusi keluarga adalah keserasian dan memiliki persefahaman merupakan resepi kebahagiaan sesebuah institusi keluarga. Kuncinya adalah saling hormat menghormati antara pasangan kerana kehidupan berumah tangga merupakan hubungan hingga ke hujung usia nyawa. Sebagai contoh, apabila berlaku sebuah pertelingkahan, pasangan perlulah menangani dengan cara baik dan secara rasional agar tidak berlarutan sehingga dapat memberi kesan negatif kepada anak-anak. Sekiranya hal ini berlarutan, pelbagai rantang masalah lain akan timbul yang menyebabkan keruntuhan institusi sebuah keluarga. Lebih-lebih lagi zaman sekarang dengan ekonomi canggih yang banyak memerlukan wang untuk kehidupan seharian. Oleh itu, masalah ekonomi sedikit sebanyak mendorong kepada sesebuah keluarga menjadi goyah. Sekiranya masalah ini tidak ditangani secara berhemah dan penuh kesabaran, sesebuah pasangan akan menghadapi rumah tangga yang kecundang dan merasai perpecahan keluarga. Dalam hal ini, penceraian atau perpisahan bukanlah cara yang bagus bagi sesebuah kekeluargaan. Sebaliknya, harungilah ujian dengan penuh kesabaran dan teguhnya ilmu di dada. Justru itu, semua pihak yang terlibat haruslah mengambil langkah yang sesuai untuk melahirkan institusi kekeluargaan yang bahagia dan utuh serta penuh dengan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyahada binti Abdul, metrik number TE 272. Saya akan membentangkan tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Cabaran seterusnya adalah pengaruh media massa. Seperti yang kita ketahui, cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia adalah pengaruh media massa. Hal ini berkait rapat kerana pembentukan akhlak menghadapi cabaran dari pengaruh media massa yang banyak memberi kesan negatif daripada positif kepada akhlak masyarakat, khususnya golongan anak muda dan remaja pada zaman sekarang. Sebagai contoh, kekuatan media massa dalam mempengaruhi gaya hidup seseorang itu akan menjadikan seseorang itu mampu berubah ke arah yang tidak bermoral dan melakukan keganasan. Konteks ini amatlah penting kerana media massa haruslah berperanan bersama dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi membentuk, memupuk serta mempromosikan nilai-nilai akhlak yang mulia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azmi bernombor metrik AA20210, akan membentangkan tentang pengaruh media massa bahagian 2. Pengaruh media massa Part 2. Pengamal media haruslah bersedia mengkritik dan mendedahkan setiap perlakuan yang menyimpang dari nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat, terutamanya yang menyentuh sensitiviti perkauman dan juga mempunyai unsur-unsur fitnah. Setiap paparan dan rancangan yang disiarkan haruslah mengambil kira kesannya kepada masyarakat, sama ada di dalam tempoh jangka masa panjang atau pendek, terutamanya yang tidak menyentuh isu perkauman dan keagamaan. Pengamal media juga hendaklah tidak hanya mementingkan keuntungan dan populariti semata-mata. Hai semua, nama saya ialah Leong Ying Fu. Nombor ID saya ialah EC20052. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Program saya ialah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Sistem Kuasa di Kolej Kejuruteraan. Sekarang, saya akan menerangkan salah satu cabaran kelestarian etika dan peradaban. Dalam bentuk etika yang utuh dalam jati diri setiap warga negara, sikap bertanggungjawab harus dipupuk sejak kecil lagi. Sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri amat penting melahirkan masyarakat yang mengambil berat tentang keadaan sekeliling. Sebagai contoh, kita berkalak melihat sampah sarap bertaburan di merata-rata tempat seperti di tempat awam. Hal ini mencerminkan peribadi dan juga mentaliti masyarakat di
negara kita yang makin ternak semakin hari. Jika sikap bertanggungjawab wujud dalam setiap individu, hal ini tidak mungkin akan berlaku. Ya, kerana seorang itu akan berasa bersalah atau berdosa jika dia membuang sampah di merata-rata tempat. Sebagai contohnya, pasar malam merupakan tempat terdapat sampah sarap boleh dilihat pada bila-bila masa. Apabila terdapat banyak sampah sarap juga berselerak di tepi jalan. Oleh itu, pasar malam Sekalung adalah salah satu tempat yang popular untuk rakyat membuang sampah. Gambar tersebut menunjukkan pengunjung pasar malam suka membuang sampah di mana-mana tempat di pasar malam Sekalung Pekan. Seterusnya, kawan baik saya Lim akan meneruskan penerangan ini. Selamat sejahtera, nama saya Lim Zakai, nometri nombor FB20062, asal daripada Johor Bahru dan sekarang ambil projek sarjana muda kejuruteraan mekatronik. Selepas pembentangan Leong, saya akan meneruskan isi iaitu isi atas sikap tanggungjawab dalam diri sendiri adalah salah satu cabaran kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia. Seperti yang kita tahu, ibu bapa dan juga guru-guru memainkan peranan yang penting dalam menerapkan sikap tanggungjawab diri kepada anak ketika mereka masih kecil lagi. Bab kata simpulan bahasa menentukan bulu biarlah daripada rebungnya. Jika ibu bapa tidak memberi contoh baik kepada generasi muda, mereka akan mempengaruhi oleh budaya curang secara tidak langsung, etika dan peradaban akan semakin dilupakan. Situasi ini dapat ditunjuk pada peristiwa ini. Sejak kebelakangan ini, kita sering dihampirkan dengan isu pencemaran alam sekitar. Berita pencemaran yang memberi impak begitu besar terhadap masyarakat menjadi tajuk utama di dadah akhbar. Bermula dengan tragedi pencemaran Sungai Kim di Pasir Gudang, Johor pada Mac lalu akibat pembuangan sisa toksik yang menjejaskan hampir 6,000 kehidupan penduduk. Berlaku pula kejadian sesak nafas di kawasan sama 3 bulan kemudian akibat pencemaran udara. Puluhan pelajar dan guru di kawasan sekolah berdekatan mengalami rasa royak dan muntah sehingga menyebabkan pelakuan penutupan sekolah bagi mengurangkan risiko dan kejadian tidak diingini. Gambar tersebut pemandangan dari udara menunjuk lapisan minyak yang dikesan di muara Sungai Kim Pasir Gudang. Dengan berita ini, kita dapat membuat sesuatu kesimpulan bahawa seseorang atau sesuatu pihak membuat sesuatu kelakuan yang tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan kehidupan lain tidak senang. Maka, tanggungjawab seseorang amat penting terhadap pada cabaran kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Aida binti Wan Muhammad Zaini, CV 20060 dan saya akan membentangkan mengenai kesimpulan tentang cabaran kelestarian, etika dan peradaban. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun. Banyak perubahan yang berlaku tidak kira dari segi pembangunan, kemajuan teknologi serta sikap manusia. Perubahan-perubahan ini adalah seiring dengan era globalisasi kini dan ia juga telah mendatangkan pelbagai kesan kepada kelestarian, etika dan peradaban masyarakat. Nilai etika semakin lama semakin lenyap mengikut peredaran masa. Sebagai contoh yang ditunjukkan di atas.
Di sini dapat kita simpulkan bahawa semakin maju negara, semakin kurang nilai etika dan moral dalam diri masyarakat Malaysia, dan ini jelas telah berlaku dalam masyarakat kita. Oleh sebab itu, setiap masyarakat perlulah menanamkan nilai etika dan moral dalam diri mereka supaya negara menjadi aman, damai dan sejahtera. Peningkatan keupayaan individu akan mengukuhkan keupayaan keluarga, komuniti dan negara serta nilai etika sejagat. Selain itu, pembangunan negara akan terus maju selaras dengan sifat masyarakat yang beretika dan bermoral tinggi. Hal ini sekaligus dapat mengatasi cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Sekian, terima kasih.